ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ തുടങ്ങാം. ഇഡ്ലിക്കടൈ ട്രെയിലർ. ധനുഷ്, നിത്യമേനൻ, അരുൺ വിജയ്, രാജകിരനൊക്കെ അഭിനയിച്ച് ധനുഷ് തന്നെ സംവിധാനം ചെയ്ത് ജി വി പ്രകാശ് കുമാർ മ്യൂസിക്കൽ ചെയ്ത ഇഡ്ലിക്കടയുടെ ട്രെയിലറാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന. വാ, റെഡ് ജൈൻ മൂവീസ്. ഉദയനിധി മാറി. அப்பா எப்படியாச்சும் வாங்கலாம்ப்பா, மணிக்கணக்காக உட்காந்து அரைக்க தேவையில்லைல்ல. ஆட்டு குட்டிக்கு ஒரு ஆட்டு என்ன வேணாலும் செய்யலாம். இட்லிக்கடை அது மனசுல இருந்து வரும். பொதுவாக லைஃப்பில் நம்ம பண்ணுற வேலையை ரசித்து பண்ணணும். വണ്ടർ ബാർ ഇതിൽ വൺ ഓഫ് ദ പ്രൊഡ്യൂസറും ധനുഷ് തന്നെയാണ്. ധനുഷ് ഓൾറൗണ്ടറാണ് സത്യം പറയാൻ. ரசித்து பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு பெரிய பிஸ்னஸ் மேனாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. வெறும் இட்லி சுடுறதா கூட இருக்கலாம். അരുൺ വിജയും ഉണ്ട്. ஓப்பனிங் வந்ததுக்கு 15% 10 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. சூப்பர்யா, சரியான வேலைக்காரையா நீ. நமக்கு அப்புறம் இந்த வீடும் நம்ம கடையும் அப்படியே போயிடுமோன்னு. அவன் எங்க போக போறான்? இங்க தான் திரும்பி வர போறான். இங்க தான் திரும்பி வர போறான். இங்க தான் திரும்பி வர போறான். ധനുഷിനെ പിന്നെ അറിയാമല്ലോ, ഷേവ് ചെയ്ത ഒരു ചെറിയ മുടി വെച്ച ചെറിയ മുടി കളഞ്ഞ ഓരോരോ ഗെറ്റപ്പ് കിട്ടും. ധനുഷിന് അത് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വെർസറ്റൈൽ ധനുഷിന് ഉണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. കണ്ടില്ല നോക്കിയതാണ്. கையல் யாரு இம்புட்டு வேலை செய்து തിരുച്ചിത്രമ്പലമാണ്. பெரிய எம்பையரே கட்டி வச்சிருக்க. இப்படி பொறுப்பு இல்லாம சுத்திக்கிட்டு இருந்தா எப்படி? Look at முருகன். பெரிய மிஷன் ஸ்டார் ரெஸ்டாரண்ட், ஒரு டப்பா குடிசைக்கு அது வெறும் கடையில் தான். ഇനിയിപ്പോൾ അരുൺ വിജയും ധനുഷുള്ള അടിയാണോ എന്തോ. இந்த ஊரோட அடையாளம் സമുദ്രക്കനി ധനുഷിന്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ജാക്കി அந்த இட்லி கடை எங்க ஊருக்கே பெரிய சென்டிமெண்ட் சார். அவனை முழுசா அழிக்காம நான் இங்க வர மாட்டேன். வேண்டாம், எத்தனை பேர் அது அவங்க அப்பனோட இட்லி கிடைக்காது. அவன் சாகிறதுக்கு ரெடியா இருக்கா. വെട്ട് ஆத்தி, இட்லி சுடுறதுன்னா அவ்வளோ இஷ்டமா? അതും ഇത് തമിഴിലെ ഏതൊരു സെലിബ്രിറ്റി ആണ് വീഡിയോസൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ബാക്ക് സ്റ്റോറി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ അസുരൻ ടൈപ്പിലെ ബാക്ക് സ്റ്റോറി പോലെ. நான் என்னவோ இட்லி சுட தான் பிறந்த மாதிரியே எனக்குள்ள ஒரு நினைப்பு. ഡയറക്ടഡ് ബൈ ധനുഷ്. ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ ആണ് സിനിമ ഗൈസ്. ട്രെയിലർ വലിയ പുതുമയൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. ആൻഡ് സിനിമ കണ്ടു നോക്കാം. എനിക്ക് അതിന് കോർ പ്ലോട്ട് ഇഡ്ലിക്കടൈ സെന്റിമെന്റ്സ്, അതൊന്നൊരു ബോക്സിങ്. അരുൺ വിജയ് ബോക്സറാണ് സിനിമയിൽ. ആ ഫോട്ടോയും പോസ്റ്ററൊക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു കാണും. ട്രെയിലർ കണ്ടിട്ട് വലിയ പുതുമൊന്നുമില്ല. ആവറേജും ഒരു ബിലോ ആവറേജ് ട്രെയിലർ. കണ്ടിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തോന്നിയില്ല ട്രെയിലറിൽ. കണ്ടുനോക്കാം 1-ാം തീയതി സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പം എങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇഡ്ലി കടയാവോ അതോ വേറെ ഏതെങ്കിലും കടയാവോ എന്ന്. ധനുഷ്.